काठ कलेक्शन करू करू आ गोटे जिनस कलेक्शन आम कर देइछु। एटा हो जे चिल्ली पनीर हो चिल्ली पनीर नहीं कोको चिल्ली पनीर। जय जगन्नाथ केमती अछन भल अछन सेमती भल अछन। आज पुणी आ गोटे ब्लॉग को आपन स्वागतम। तो चलंदु आज आम आछो आ गोटे जंगल भोजी कर बण भोजी। तो सेई मांग पाखु आ गोटे डी जाई थांदे आ गोटे मांग पाखु सेठी पानी नाही पानी रो असुविधा। तो सेठी में ठीक आछो आमर ए 5 जण आम भाई आसचु आसी आसीना आउ सब भाई पक्षर आसवे ना कि ए 5 जण भाई आसचु। तो चलतु आम तो सब एमती हूँ आप जानते आसरी काठ कलेक्शन करने जंगल भोजी रे देखी हगी 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 दे काठ गोटे हगी दे काठ उपर जानी चलो काठ कलेक्शन संग्रह चलती जंगल भोजी रे आउ तो किए आसी ना आम 3 4 5 भाई आसचु। ये तो देखो आसंतु आसंतु भोजी करंतु हमर सिद्धांबरी बहुत थर होगा एपाली आम जाइए डाल खाई जे डाल खाई मांग बाहर पानी ना से सिद्धांबरी आसिल एति काठ कलेक्शन हो पारची आ बाकी चलची कलेक्शन आउ एथिरे तो आराम से भात हो जिवो। तो जंगल भितर को आम यही बाट रास्ता आगे आम ओपन थिला यही बाट लोक मैंने आसुले सेपट आम जो रास्ता बनिया है सेपट न्यू रास्ता है ए रास्ता भूलीगला ये रास्ता किए आसुना किंतु एटा ही मेन रास्ता सिद्धहरी को एटा मेन रास्ता था यही बाट ही जाऊ सब कोली फोली अच्छी कि चलो जंगल रे काठ कलेक्शन करिया काठ कलेक्शन करू करू आ गोटे जिनस कलेक्शन आम कर देइछु देखि पारथबे ए जिनसटा आम पाखरे अछि। तो भाई माने हमर काठ कलेक्शन चलची। तो देखुन काठ कलेक्शन जंगलटा सरीगला सिना जंगलटा सरीगला किंतु काठ हमको मिलुनी। तो देखुन केते घना जंगल पूरा ए भितर को आपण माने केते ना केते आस्ते रास्ता देकी जाइथबे सिद्धेश्वरी। तो हमर एटा फर्स्ट टाइम नुह बहुत थर आम एठी आसचु। तो काठ संघर्ष चलची आम जंगल भितरे जंगल सरीगला सीना काठ संघर्ष हो पारनी। तो ये काठ होती अधे काठ से थोईचु से डांगी डुंगारा बेसी काठ ना। तो भाई आमर ये कलेक्शन कर काठ सब ठीक से मिलूँ तो काठ कौन मिल खोजी खोजी जंगल गाँव भर तो चलो आम जा आउ तो किसी भाई मैंने आसी ना आसवा गचरे चढ़े भय लगुच बाघ थे गछ उपर आम तो जी काठ आने जाइलु काठ सब आनीदेचु फाइनाली काठ आसी जंगल रू। तो ये काठ आम कलेक्शन कर तबे ये काठर तो आज किसी बेसी किसी आइटम ना भात चिकेन अच्छी भात चिकेन हो गला भाई मत लगुच नहीं कि काला ना हो काठरे भात चिकेन। तो भात चिकेन हो तो देखो आम टोटाल 5टा टोका आसचु आ कहीं आसी ना आम तो ये नियम अच्छी सैला पर ही सब आसवे टे आम टे मांग मंदिर पियाज काटुंट सानू सानू सूद सानू सूद ना सानू सूद किंतु सी अलग कम कर कम चलती बोना साढ़े एकेला चिकेन को जगी ठिया राइस सब थी आसीज समय हेले सब किसी आसीज सब समय उपर कम समय केत कौटी नहीं पहुँचे तार ठीक ठिकाना ना से सब समय को अपेक्षा कर आम तो सब रेडी हो थम्सअप आसता थम्सअप टे मरा चलती ये सेपटे चेस कोल्ड ड्रिंक्स पार्टी आम तो आउ कि नौनु कोल्ड ड्रिंक्स खाली नौ छोट पिला ये क्या है गेड़ी गेड़ी गेड़ी
କାଳିଆ କହିଲା ସେଇଟା ଏଟା କର କାମ ଖାଲି କହିଦବ ଗିଅରି ସେଠି ସେ ଖୋଇ ଦେ କାକୁଡି ଫାକୁଡି କାଇଁ ସବୁ ଏବେ ରେଡି, ଭାତ ରେଡି, ପନିର ପାଇଁ ଆମର ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପନିର। ପନିର ଟା ଆମର 2 ଜଣ ଖାଇବେ, 2 ମିନିଟରେ ପନିର ରେଡି। ତ ମ୍ୟାଗି ତ ପନିର ମ୍ୟାଗି ଯାହା ଆମର ପନିର ଟା ତାହା। ମସଲା ପକେଇବୁ ହୁତୁ ହୁତୁ କଣ କରିବା କଣ ଦରକାର ପନିର ଟା ଛଣା ହଉଛି 2 ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ। ରିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆଜିର ରୋଷେଇଆ ହଉଛନ୍ତି ରିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ପନିର ପାଇଁ, ଆଉ ଇଏ ଚିକେନ ପାଇଁ ହଉଛନ୍ତି କାଳିଆ ଭାଇନା। ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୋଷେଇଆ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ବୁନ ଭାଇ ତ ମନ ଦୁଃଖ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ଜୁମ୍ କରାଯାଉ ବୁନ ଭାଇକୁ। ଆମର ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଚାଲିଥିଲା ଯୋଉ ପନିରଟା, ତ ପନିରର ନାଁଟା ଭାଇ କହିବେ। ନାଁଟା ପନିରର କଣ ନାଁଟା? ଏଇଟା ହଉଛି ଏବେ ଚିଲି ପନିର ହଉଛି। ଚିଲି ପନିର ନାହିଁ କୋକୋ ନାଇଁ କୋକୋ ଚିଲି ପନିର ଟା ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି କୋକୋ ପଡିଛି ପକେଇ ଦେଇଛ? ଏ ଭାଇ ନା କହିବାର ନାହିଁ କୋକୋ କୋକୋ ଧୂଆ ବାହାରିବ ଆଜି ଏ ପନିର ଟା ଯିଏ ଖାଇବ। କୋକୋ ସ୍ପେଶିଆଲ ତମ ପାଇଁ ହେଇଛି ନା ଭାଇ ନା? 2 ଟିପି ପଡିଛି। ଠିକ ଅଛି, ସକାଳୁ ଚାଉଲ ଫାଉଲ ରଖିକି ରେଡି ବେଡ୍ ରୁ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ ମାନେ ବାଥରୁମ ଟା କ୍ଲିୟର ହଉନଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, କାଲି ସକାଳୁ ଦେଖ କ୍ଲିୟର ହବ କହିବ କୋକୋ ଚିଲି ପନିର। କ୍ୟାମେରା ଗ୍ଲାସ ପକେଇ ତାକୁ କଣ ଚିକେନ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ଚିକେନ। ମୁଁ ଏখানে ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲା ଆରେ ତା କଣ ତତେ ମୁଁ ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଆସିଲେଣି। ଆଲୋକ ଦେଲା 12 ଭୋଜି ଭାତ ଏବେ ଚାଲିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସବୁ ଭାଇ ପୁରା ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଯିବେ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭାଇ ଆମର। ହଁ ବୁନ ରେଡି ତ? ଭାଇ ଆମର ସାଲାଡ କାଟୁଛନ୍ତି ସେଠି। ତୁ ଆଇସ ଖାଉନୁ ମୁଁ ତାକୁ ବି ଏବେ କହିଲି ଶୀତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଲାଣି। ଆମେ ଏଇଠି ବସିକି ନିଆଁଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ବବୁଲ ସେଠି ବସେନି, ତାଙ୍କୁ ତ ଶୀତ ଲାଗୁନି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଝରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ କାଳିଆ ଭାଇନା ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ପେ ମଙ୍ଗଲ ଭୋଜି ଚାଲିଛି। ଶୀତକୁ ନିଆଁ ମୂଳେ ବସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମଜା ଲାଗୁଛି ପୁରା। ଚାଲ ଆମ ତ ଏବେ ରେଡି, ସବୁ ଫାଇନାଲ ଏବେ ସରିଯାଇଛି କାମ ଦାମ, ଭୋଜି ପୁରା ରେଡି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଆଁ ସେଇଠି ଚୁଲି ଲାଗିଛି, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏପଟେ ସେପଟେ ହଉଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭୋଜି ଏବେ ରେଡି। ଚିକେନଟା ଏଠି କାଳିଆ ଭାଇନା ବନେଇଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଓହ୍ଲେଇକି ଆଣା ହେଲା। ସାଲଡ ବି ରେଡି, ସାଲଡଟା ଏଇଟା ପନିରଟା ଆମ ଭାଇଙ୍କର, ଏଇଟା ସରୁଆ ରାଇସଟା। ଆଉ ତ ଚାଲ ଖଲି ପକ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବସିବା। ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସବୁ କାମ ଦାମ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ 2-3ଟା ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଖାଇବା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା। କାଳିଆ ଭାଇ ନା ତମର ଏଠି ଦେଲନି କଣ ଲଗେଇ ଯାଉନି? ତ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପୁରା ଲାଗିଗଲାଣି, ଖାଇବା ସୁରୁ। ଚାଲ ଆମେ ଖାଇବା। ଆଉ କାଳିଆ ଭାଇନା ତ ରୋଷେଇ ପୁରା ମହୁର। ଆଉ ଚାଲ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଚିକେନ ସାଲଡ ଆଉ ଭାତ।